are saying a loud, shrill noise is keeping them up at night. You see anything? I know it's coming from there somewhere. Just the unknown is kind of strange, not knowing. Could be terrible, could be bad, could be good, who knows? साउंड यानी आवाज़ हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है जिसे हम बज़ाहिर तो कोई अहमियत नहीं देते, मगर दर हकीकत ये कुर्रे अर्ज़ पर हमारे वजूद के लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। तमाम मज़ाहिर कुदरत से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए हमें आवाज़ की ज़रूरत होती है। गुनगुनाते चश्मे, बहते दरियाओं का शोर, फ़िज़ा में उड़ते और चहचहाते परिंदे, इन सब से लुत्फ़ अंदोज़ होने में उनकी आवाज़ों का बुनियादी और अहम किरदार है। लेकिन इस कायनात में आवाज़ के हवाले से एक हैरत अंगेज़ और पुरइसरार पहेली मौजूद है जो आज तक हल नहीं की जा सकी। ये पहेली कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाली डरावनी और पुरइसरार अजीब व गरीब आवाज़ें हैं, जिसे कभी आसमान, कभी सहरा तो कभी समुंदर के तह से आते सुना गया है और जिसे दुनिया के अलग अलग इलाकों और वक्त में सुनी गई। उन आवाज़ों को बेशुमार लोगों ने अपनी कानों से सुना और रिपोर्ट किया है। हैरत की बात है कि दुनिया के तकरीबन हर मज़हब, माइथोलॉजी और फोकलोर में भी बताया गया है कि इस दुनिया का खात्मा भी ट्रम्पेट्स यानी नरसंघा या सूर की आवाज़ से होगी और हर एक नरसंघे की आवाज़ से एक नई आफत और तबाही आएगी और आखिरी नरसंघे की आवाज़ से दुनिया का खात्मा हो जाएगा। सदियों से लोग इस तरह की अजीब साउंड्स को रिपोर्ट करते आए हैं जो आसमान से आते मालूम होते हैं। कई बार ये आवाज़ें समुंदर की गहराइयों से भी रिपोर्ट की गई हैं और अजीब बात है कि ये आवाज़ें सुनने में नरसंघे या ट्रम्पेट्स की तरह ही लगते हैं। इंसानी तारीख में आसमान से आने वाली अजीब आवाज़ सुनने की सबसे पुरानी रिकॉर्ड 2500 कबल अज़ मसीह में कदीम मेसोपोटामिया में लिखी गई मिट्टी की तख्तियों पर मिलती है, जिसके अंदर एक अजीब व गरीब वाक़या बयान हुआ है। सुमेरियों ने लिखा है कि 2000 कबल मसीह में उर शहर में एक दफ़ा नए चांद के दिन आसमान की तरफ से अजीब सी आवाज़ आई। ये आवाज़ गरज जैसी थी, लेकिन आसमान में बादल नहीं थे। उर के लोग ये आवाज़ सुनकर खौफज़दा हो गए और उनका दिल दहल गया। उर के मजहबी आलिमों ने बताया कि ये उनके देवताओं की चिंघाड़ने की आवाज़ें हैं, क्योंकि वो इंसानों से नाराज़ हो गया है और जल्द ही कोई कुदरती आफत आने वाली है। लिहाजा देवताओं को खुश करने के लिए सुमेरियों ने उस साल मुख्तलिफ रसूमात अदा किए और जानवरों की कुर्बानियाँ दी। उस साल वाकई सुमेरिया में कोई आफत या मुसीबत आई या नहीं, इसका जिक्र तो उन तख्तियों में नहीं मिलता। अलबत्ता सुमेरी तारीख में बादशाह अशुर बनी पाल के दौर में इस तरह के वाक़यात का जिक्र मिलता है, जिनमें आसमान से आने वाली आवाज़ों या दुमदार सितारों के दिखने के बाद शहर में कोई ताऊन, सैलाब या ज़लज़ला ज़रूर आता था। कदीम सुमेरियों का मजहबी अकीदा भी यही था कि सैलाब का देवता एनलिल ने इंसानियत को तबाह करने के लिए एक ज़ोरदार आवाज़ लगाई थी। उस आवाज़ से एक अजीम सैलाब आया जिससे दुनिया की तकरीबन आधी आबादी हलाक हो गई और इंसानियत की दोबारा शुरुआत हुई। एनलिल ने यह आवाज़ एक ख़ास आला के ज़रिए फूंका था जिसे सुमेरी लोग शोफर कहा करते थे, जो कि मेंढे के सींग से बनाया गया था।
اس لیے سمیری شوفر کو مختلف رسومات اور بادشاہ کی تاج پوشی کے لیے استعمال کیا کرتے۔ سمیریوں نے لکھا ہے کہ دیوتا اینلل ایک دفعہ اور اس شوفر کو پھونکے گا جس کی بھیانک آواز سے دنیا تباہ ہو جائے گی۔ بہرحال قدیم سمیریا کے شہر میں آسمان سے آنے والی آوازوں کی کہانیاں صرف سمیری مائتھولوجی یا ان کے مذہبی عقائد تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ سمیریا سے مغرب کی طرف 3000 کلومیٹر دور ایک عظیم ریاست یونان میں بھی مورخین نے ایک تاریخی واقعہ ریکارڈ کیا ہے۔ مشہور یونانی ہسٹورین ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ یہ 500 قبل از مسیح کی بات تھی کہ جب یونان کے ایک شہر نیما میں ایک پر اسرار حادثہ رونما ہوا۔ نیما دراصل گریک کا ایک تاریخی شہر تھا جو مختلف تہواروں اور کھیل کے لیے مشہور تھا۔ اس شہر میں زیوس دیوتا کا ایک عظیم مندر بنایا گیا تھا جسے سال 1970 میں آثار قدیمہ نے دریافت کیا اور جو آج دنیا کی تاریخی عمارتوں میں شامل ہے۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت نیما کے لوگوں نے ایک تیز آواز سنی جیسے کوئی نرسنگھا بجا رہا ہو۔ یہ آواز اتنی تیز تھی کہ لوگ ڈر کے مارے اپنے اپنے گھروں میں بھاگنے لگے اور بری طرح سے گھبرا گئے۔ نیما کے لوگوں نے خیال کیا کہ یہ آواز دیوتاؤں کی طرف سے آ رہی ہے، لہذا وہ سیدھے اوریکلس کے پاس گئے تاکہ ان آواز کے پیچھے کی وجہ کو جان پائیں۔ اوریکلس دراصل قدیم یونان کے پجاری ہوا کرتے تھے جو اپولو دیوتا کے مندر میں کام کیا کرتے تھے۔ یہ مندر ماؤنٹ پارناسس کے ڈھلوان پر واقع تھا۔ اوریکلس پیشن گوئیاں اور مستقبل کا حال بتانے کے لیے مشہور تھے۔ بہرحال جب نیما کے لوگوں نے اوریکلس سے ان آوازوں کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ کسی بڑی تباہی کے آنے کی علامت ہے جو جلد ہی شہر پر آنے والی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اگلے سال یونان پر فارسیوں نے حملہ کیا اور نیما شہر کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ آسمان سے آنے والی اس عجیب آواز کے سنے جانے کے بعد نیما شہر کا تباہ ہونا محض ایک اتفاق تھا یا اس تاریخی حادثے میں واقعی کوئی پر اسراریت چھپی ہے؟ اس کا جواب شاید عقل اور منطق سے دینا مشکل ہے۔ البتہ گریک مائتھولوجی کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپٹ کا بجنا یونانیوں کی مختلف مذہبی کہانیوں میں شامل تھا، مثلاً دیوتاؤں کی عظیم جنگوں اور دنیا میں آنے والے مصیبتوں اور آفتوں سے قبل اپولو دیوتا کا نرسنگھا پھونکنا۔ اس لیے یونانی لوگ ٹرمپٹ کی آواز کو تباہی اور جنگ کی علامت مانتے تھے۔ ایسے عجیب اور ڈراؤنی آوازوں کے واقعات نہ صرف یونان، میسوپوٹامیہ، مصر اور نیٹو امریکن کی تاریخ اور مائتھولوجی میں ملتا ہے، بلکہ ایشیا کے کئی علاقوں میں عیسیٰ مسیح کے نزول کے بعد بھی ایسے واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں۔ لہذا 6 صدی عیسوی میں عرب مورخ نے ایک واقعہ لکھا ہے جسے قدیم عرب کی ایک کتاب الاغانی میں درج کیا گیا۔ اس کتاب کو 600 عیسوی میں لکھا گیا تھا اور یہ کتاب گیتوں اور نظموں کی شکل میں لکھا گیا ہے جو عربوں کی زبان پر مہارت اور شاعری کے کمال کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کتاب کے متن میں لکھا گیا کہ ایک روز بدوؤں نے آسمان سے ایک عجیب اور تیز گرج کی آواز سنی۔ یہ آواز ڈھول کی طرح بلند اور خوفناک تھی، یہاں تک کہ ایسا لگنے لگا کہ پہاڑ کانپ اٹھے ہیں۔ مکہ کے لوگ بھی خوفزدہ ہو گئے، لہذا مکہ کے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس گئے اور ان سے ان آوازوں کی تعبیر پوچھی۔ کاہنوں نے بتایا کہ یہ آواز ایک عظیم پیغمبر کی آمد کی علامت ہے جس سے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، جس کے چند سالوں بعد ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ احادیث کی کتابوں میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قیامت کے آنے کے متعلق سوال کرنے پر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خود قیامت کی ایک بڑی علامت ہے، اور پھر حضور نے 2 انگلیوں کو دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے آمد اور قیامت کے درمیان بس اتنا ہی فاصلہ ہے۔
عرب کے عظیم مسلم مورخ ابن جریر تبری نے اپنی کتاب تاریخ الرسول و الملوک میں ایک واقعہ درج کیا ہے جسے انہوں نے بلند شور کی رات قرار دیا۔ تبری لکھتے ہیں کہ یہ تقریباً 890 عیسوی کی بات تھی کہ جب بغداد میں خلیفہ المتعمد کی حکومت تھی۔ ایک رات بغداد کے لوگوں نے آسمان سے زوردار دھماکے کی ایسی آواز سنی کہ ان کے گھر لرزنے لگے اور وہ خوفزدہ ہو گئے۔ خلیفہ نے دوسری صبح بغداد کے علماء اور نجومیوں سے اس شور کی وجہ دریافت کی، لہذا انہوں نے بتایا کہ یہ ایک عظیم آفت یا زلزلے یا سیلاب کی آمد کی وارننگ تھی۔ تبری لکھتے ہیں کہ یہ شور مسلسل کئی راتوں تک سنا گیا اور اس کی شدت مختلف تھی۔ پھر چند دنوں بعد یہ شور تھم گیا اور بغداد کے لوگ اپنی معمول کی زندگی کی طرف لوٹ گئے۔ لیکن 890 عیسوی کے بعد بغداد میں کسی زلزلے یا سیلاب آنے کی کوئی مستند تاریخ ریکارڈ نہیں ملتی ہے۔ البتہ خلیفہ المتعمد کے بعد بغداد کی خلافت کمزور ہوتی چلی گئی۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں جب ہسپانیہ، پرتگال اور یورپی لوگ امریکہ پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات نیٹو امریکنز قبائل سے ہوئی تھی۔ جب وہاں کے مایان، ایسٹیک اور اپاچی لوگ ان سیاحوں سے ملے تو انہوں نے ان سے جو پہلی بات کہی تھی وہ آسمان سے آنے والی عجیب آوازوں کے بارے میں تھی۔ نیٹو امریکنز مانتے تھے کہ یہ روحوں کی آوازیں ہیں۔ ریپ وان ونکل، جسے 1890 میں تصنیف کی گئی تھی، اس کتاب میں بھی کیٹسکل ماؤنٹین میں بجلی اور گرج جیسی آواز سننے کی بات کی گئی ہے جسے لوگ مسلسل سنا کرتے تھے۔ سینیکا لیک میں سنائی دینے والی بوم ساؤنڈ کو اتنے لوگوں نے سنا تھا کہ اس کا نام گن آف دا سینیکا رکھ دیا گیا۔ ان عجیب پر اسرار آواز کی کہانیاں صرف قدیم تاریخ کی کتابوں تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ میڈیول ایج کی مستند تاریخ اور خصوصی طور پر یورپی تاریخ میں ایسے واقعات اس موضوع پر تحقیق کرنے والوں کے اندر مزید دلچسپی پیدا کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ سال 1588 میں انگلینڈ میں پیش آیا تھا، جسے نہ صرف ہسٹورینز نے قلم بند کیا بلکہ اس وقت بے شمار لوگ اس آواز کے آنکھوں دیکھے گواہ بنے۔ جون 1588 میں انگلینڈ کے شہر میں لوگوں نے نرسنگھے کی ایک تیز اور بلند آواز سنی جو آسمان سے آ رہی تھی۔ ان لوگوں میں دیہاتی، کسان اور مسافر بھی شامل تھے۔ آواز سن کر لوگ بری طرح سے گھبرا گئے۔ اس آواز کے عینی شاہدوں میں ایک تھامس ڈگس نامی شخص تھا جو انگلش پارلیمنٹ کا ممبر تھا۔ ڈگس اپنے لیٹر میں لکھتا ہے کہ یہ آواز نرسنگھے جیسی تھی جو کئی منٹ تک بلند اور صاف سنائی دیتی رہی اور بہت سے لوگوں نے اسے سنا، یہاں تک کہ اس عجیب آواز کا ذکر دی اینلز آف کوئین ایلزابتھ نامی کتاب میں بھی ہوا ہے، جو کہ ملکہ ایلزابتھ اول کے دور حکومت کا ایک تاریخی ریکارڈ ہے۔ اس وقت کے کچھ انگلش ریسرچر اور ماہرین نے اس آواز کو کسی طوفان کی آواز قرار دیا، جبکہ کچھ ماہرین نے اسے کوئی بڑا فوجی تجربہ مانا۔ لیکن اس پر اسرار آواز نے انگلینڈ میں زبردست ہنگامہ اور ہلچل مچا دیا، لیکن ماہرین اس کی حقیقی وجہ تلاش کرنے میں ناکام رہے اور وہ آواز ایک نامعلوم پہیلی بن کر رہ گئی۔ کچھ ایسی بھی آوازیں تھیں جنہیں صرف چند لوگوں نے ہی سنا تھا اور وہ لوگ بالکل بھی خوش قسمت نہیں تھے۔ 1991 میں تاؤس، نیو میکسیکو کے کچھ باشندے نیند سے چونک کر اٹھ گئے کیونکہ انہیں عجیب سی آواز سنائی دے رہی تھی جسے ایکسپرٹس نے کافی لو فریکوینسی والی آواز بتایا تھا۔ یہ کچھ ایسی آواز تھی جیسے کہیں دور ہزاروں انجنز ایک ساتھ چل رہی ہوں۔ یہ ساؤنڈ لوگوں کو بے چین اور پریشان کر رہا تھا۔ لوگوں کے سر میں درد ہونے لگا، الٹیاں آنے لگی اور ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ لیکن یہ ساؤنڈ میکسیکو کے صرف 2% لوگ ہی سن پا رہے تھے، جبکہ باقی لوگوں کو ایسی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ان بد قسمت لوگوں کو ہیئرسٹ کا نام دیا گیا۔
एडवांस इक्विपमेंट के ज़रिया जब एक्सपर्ट्स ने उन आवाज़ों का पता लगाया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट के इस्तेमाल के बावजूद वो ये पता लगाने में नाकाम रहे कि ये आवाज़ आखिरकार कहाँ से आ रही है। लेकिन स्टडी से पता चला कि इस आवाज़ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें पैदा हो रही थी। फिर कुछ दिनों बाद अचानक वो आवाज़ें आना बंद हो गई और जो लोग इससे परेशान थे उन्हें बड़ी राहत मिली। लेकिन जल्द ही ऐसी ही ह्यूमिंग साउंड दुनिया के और भी मुख्तलिफ मुल्कों में सुनाई देने लगा, जिसमें कनाडा, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, वेल्स और ऑस्ट्रेलिया शामिल था। और एक ही दिन में 22,000 लोगों ने इस आवाज़ की कंप्लेन की। लेकिन अब भी जियोलॉजिस्ट इस साउंड को पता लगाने में नाकाम रहे और आज तक माहिरीन इन आवाज़ों की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके, जबकि वक्त के साथ ये आवाज़ें आना बंद हो गईं। इंसानों ने जब खला में सफ़र करने का रास्ता खोज निकाला और पहली दफ़ा इंसानी सैटेलाइट स्पेस में दाखिल हुई तो उस वक्त भी एक सनसनीखेज आवाज़ सुनी गई थी। दरअसल अमेरिका ने ईयर 1977 में वॉयेजर 1 को स्पेस में रवाना किया था। जब इस वॉयेजर ने साल 2012 में हमारे निज़ाम शमसी को पार किया तो उसके सेंसर ने हम नामी एक साउंड को रिकॉर्ड किया, जिसने साइंसदानों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये आवाज़ ज़मीन से तकरीबन 1400 करोड़ किलोमीटर दूर रिकॉर्ड की गई थी और ये ऐसी आवाज़ थी जो ख़त्म या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हैरत की बात तो ये थी कि जिस पॉइंट पर पहली बार उस आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया, पूरे 3 सालों बाद वॉयेजर 1 उस मकाम से 160 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका था, लेकिन फिर भी ये आवाज़ वैसी की वैसी ही थी। खला में इतने ज़्यादा डिस्टेंस तक इतने वसी इलाके में फैलने वाली आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही थी, इस बात ने बड़े बड़े साइंटिस्ट की नींद उड़ा कर रख दी। इस आवाज़ के पीछे की हकीकत आज तक कोई भी कॉस्मोलॉजिस्ट खोजने में नाकाम रहा। अजीबो-गरीब डरावनी आवाज़ें सिर्फ आसमानों में ही नहीं बल्कि समुंदर के अंदर से भी सुनी गई हैं, जिसकी एक मिसाल ब्लूप साउंड है। इस साउंड को साल 1987 में समुंदर के अंदर रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक की सबसे तेज़ आवाज़ है। इसे नोआ यानी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकॉर्ड किया था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मरीन ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। हैरानी की बात है कि इस आवाज़ को जिस मकाम पर सुनी गई वो 5000 किलोमीटर दूर से आ रही थी और इतनी दूरी के बावजूद भी इसकी इंटेंसिटी हाइड्रोफोन में 3 ब्लू व्हेल की आवाज़ों से भी ज़्यादा थी। आज तक इस ब्लूप साउंड के पीछे की वजह और सोर्स सामने न आ सका। इंटरनेट पर ऐसे सैकड़ों वीडियोस और पब्लिक फोरम पर ऐसे बेशुमार यूजर्स ने ये दावा किया है कि उन्होंने आसमान से अजीब और खौफनाक आवाज़ें सुनी और आवाज़ को रिकॉर्ड भी किया। You see anything? I know it's coming from there somewhere. एक्सपर्ट्स ने जब उन वीडियोस की जांच की तो पाया कि उनमें किसी तरह की कोई एडिटिंग भी नहीं की गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन वीडियोस में आ रही पुरइसरार आवाज़ों की कोई भी एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। अगर हम दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब और अकायद का मुताला करें तो उन तमाम मज़ाहिब में दुनिया के ख़ात्मे से क़बल एक या एक से ज़ायद भयानक आवाज़ों और संग की आवाज़ें सुनाई देने का वाज़ेह तज़किरा हुआ है, जिसकी आवाज़ों से मुख्तलिफ तबाहियाँ आएंगी और दुनिया का ख़ात्मा होगा। मिस्री तख्तियाँ बताती हैं कि आखिरी वक्तों में हुरस देवता शूफर या संख फूंकेगा, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी और उसकी आवाज़ से एक बड़े जंग का आगाज़ होगा। लेकिन ये जंग दुनिया की आखिरी जंग होगी और आखिरकार देवताओं की तरफ से दुनिया तबाह कर दी जाएगी। कदीम जर्मनी की नॉर्स माइथोलॉजी में आखिरी वक्त को रैग्नॉक का नाम दिया गया है, जिसमें कई जंगें और तबाही शामिल हैं। उन जंगों में देवी देवता, इंसान और जिन्नात
तमाम लश्कर आपस में लड़ पड़ेंगे। इस जंग के अख्तमाम पर देवता गैलरहॉर्न नामी एक बुगुल बजाएगा जो एक किस्म की जादुई सींग है। इसकी आवाज़ की शिद्दत से 9 जहानों का खात्मा हो जाएगा। अलबत्ता नॉर्स माइथोलॉजी में दुनिया का मुकम्मल खात्मा कभी नहीं होता, बल्कि उनके यहाँ हर एक क़यामत का आगाज़ एक नए दुनिया की शुरुआत होती है। इसलिए गैलरहॉर्न की आवाज़ से आने वाली क़यामत एक नए कॉस्मिक साइकिल को जन्म देगी। कायनात का तबाह होकर दोबारा तख्लीक होने की ये कायनाती चक्कर का अकीदा हिंदू मत में भी मौजूद है। हिंदू पुराणों और सहीफ़ों में शंका का फूंकना दुनिया की तबाही का आगाज़ माना जाता है, जिसे प्रलय का नाम दिया गया है। इस शंका को कायनात कंट्रोल करने वाला हिंदू देवता विष्णु फूंकेगा, जिसके बाद महाप्रलय आएगा और इस प्रलय में तमाम असुर मर जाएंगे, दुनिया का खात्मा होगा और देवता एक नई कायनात बनाएंगे। अगर इब्राहिमी मज़ाहिब की बात करें तो इसमें वाज़ह तौर से क़यामत की अलामतें, निशानियाँ और एक ज़ोरदार फूंक की आवाज़ से दुनिया के ख़ात्मे की तफसील मौजूद है। यहूदियत में दुनिया की तबाही शूफर के फूके जाने के बाद होती है, जो एक मेंढे के सींग से बना बुगुल है। शूफर हज़ारों साल से यहूदी इबादतों में इस्तेमाल होता आ रहा है। नए साल के शुरुआत और मुख्तलिफ रसूमात पर यहूदी शूफर को बजाते हैं। तिलमुद के मुताबिक क़यामत से पहले ईलिया नबी एक अजीम शूफर को फूकेंगे, जिसकी आवाज़ इस बात की अलामत होगी कि ये तौबा का आखिरी मौका है। और फिर सिलसिलावार जंगों की शुरुआत होगी, जिनमें उनका मसीहा यहूदियों की रहनुमाई करेगा और आखिरकार एक बड़े तबाही के ज़रिया इस दुनिया का खात्मा होगा। मसीही अकीदे में भी क़यामत से पहले सूर फूकने का जिक्र मिलता है, जिसे वो ट्रम्पेट कहते हैं। लेकिन दूसरे मज़ाहिब से हटकर मसीहियत में ट्रम्पेट को 7 मरतबा बजाने का जिक्र आता है, जो मुख्तलिफ ज़मानों और वक्तों में बजाई जाएगी और हर आवाज़ के साथ एक तबाही आएगी। उन 7 सूरों का जिक्र द बुक ऑफ रिवलेशन में मौजूद है। हर ट्रम्पेट की आवाज़ बुलंद और सनसनीखेज़ होगी, जो लोग अपनी कानों से सुनेंगे, और हर आवाज़ के साथ ताउन, तूफ़ान, सैलाब और मुख्तलिफ अज़ाबें आएंगी। ये नरसंगे या ट्रम्पेट फ़रिश्तों के ज़रिए बजाई जाएगी और आखिरी नरसंगा फ़रिश्ता राफ़ाइल फूकेगा, जिसके बाद ईसा मसीह की वापसी होगी और मुर्दे जी उठेंगे। लेकिन इसके बरअक्स दीन इस्लाम के अंदर जिस सूर फूंकने का जिक्र हुआ है उसे 3 मरतबा फूंका जाएगा, जिसे इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे। हर सूर के फूंके जाने के दरमियान 40 दिनों का फासला होगा, जबकि बाज़ रिवायतों में 40 साल लिखा गया है। तीसरा सूर आखिरी और हतमी होगा, जिसके बाद तमाम लोग खुदा के हुजूर पेश होंगे और हिसाब व किताब का आगाज़ होगा। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों और आसमानों से आने वाली पुरइसरार आवाज़ क्या महज कोई नेचुरल फेनोमेना की वजह से आ रही है, या ये वही ट्रम्पेट्स की आवाज़ें हैं जिनका जिक्र अलहामी किताबों में किया गया है? क्या ये नरसंगे की आवाज़ें अपने साथ कोई बड़ी आफत या मुसीबत आने का पैगाम ला रही है? और क्या ये आवाज़ें हमें दुनिया के खात्मे के मज़ीद करीब ले जा रही है?